Asalnya do Muslim. Amo nga pigad. Linip po ang imo nga Ala, sige. hasta subong na O, mga gardi, damo na da. rambis O, mga gardi. kamalig. So Ala, sige. Ako may mga parente man ko to sa Mindanao. naaabis ang gamay mo nga presensya. Mga lasala. Lasala, La Corte. Na wala ka napakita. Yung mga parente ko na. Babaw ang pagpadamo mo sang kwarta. Ang mga banhaw yari sa Ruas Capis. Patay May aratada. kung sa ospital. Mga mga nunato. Subong Nunato. Tom kada. Naadya. Naadya. nga sakit di mabalaan. Okay. Staya subong di Sige na pasalamatan tagin mga kabyanan ng pag-view nila. kasanggub If ever, mga incidental guro, no? mo panganigot. Pero ti kung maluyagan nyo bla, i-share nyo man para maglaptaman programa ta. Dong tag-ipasampol sa Pilipino. Gobyerno sa Bacolod daw hindi na Pariho bala sang ginahimo bala ni Kwan? gagalala nga gal Maria Cristina Nonal Baluyot. na gobyerno sa Si Ma'am Cristina, blado ginabudlayan ko ni mag-meet lang sa ngalan niya. kasamtangan na Basta mga Maria Cristina, ya daw ginahalungan ko na mo. sila gana gobyerno Daw may kabahin sa akong kabuhi. Inangalan nga Cristina. Ala, sige. yeah. Ayas Ay, kadawa na. Sige. sa nagali ang Subong man sa kay Ma'am Riani tomorrow. na ang buay Tomorrow. sa bangko Kung mag-pronounce ka niya daw mga amunabi, kung ara ka sa kwan, tad niya kung sa United Kingdom. ayon proud nga bakot Si Riani tomorrow. halos tan hapiga Okay. hapon kay may buay Sa naka-view sa sining nga mga tinihon, mayong hapon. gingulos sa pisto daw Happy Thursday. Thursday the crown? Okay. pa ang napili sang We bisgid. agan Pizza 23. kanaap Bernis pizza 24. nga kinahanglan Maduway, kwan si kwan lang to. Si Cesar Distrito ang patupa sa ngamon niya. Kanaamit sa ngamon ni Cesar Distrito. nagadugay galala Torne, thank you, Gida. nga ipatin At least nakaabot sa akon ang kwan. kulod ya kurap nagakurap Ang imong Paskwa. linibo na nga tawo Ti ginapabati kunoy kay basi bala kun makabati man bala si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. iniran bisan Ah, nga kama basi magsiling siya, ha? May hamon sa ginatag si mo? wala ka na Akon pilak bilog padalaya. samtang Isa? ko ang kwarta Oh, te karon kwan karon si Porsya. Dua ara, tatlohan ang kay Ray. tungod Abo grabe guro no. ang pagpadamo mo Tatlong man kadlaw. apang Kanamit ka klase sa ngamon mo special guro to. sa ospital in Namit ngagaw kabud lagi Pero mas namit pagidang sa gamayab lang kwan nga papel nga ginano. lala nang Nga ginhatag man ano rason kag Way pa kanday kwan kung Albi Benitez palakat basi kung buwas maabot ginhimo no sa China naghat ang kay kwan niya Kiko Benitez dong tag-ipas ang congressman natong sa 3rd district na maagwanta ti nakaabot to di nga galala do halos man di mga unknown air gobyerno daw natipikan man no? gobyerno sa Bacolod Daw yearly na iyang obligasyon alin pa na sang una sa kay Kwana lala nga sa kay kung Albi bis nga no? Alin pa na sang una ilagana tingin na padayon guro ni Congressman Kiko Benitez siya naman subong nagpadayon sa mga proyekto ni Kwan mo ni former Congressman Albi Benitez ayas okay wah Why pa? Tamyawon ko abi. Sinong nahon ko nga kwan man. tungko di sa bangko Kabalo kong taga-grupo Progreso nagasupot-supot ni sila mo. in ng mga tawo malipayon Alam mo na, 24 na buwas mo, siyempre makwan ko one time, no? Di ba? hindi hap Merry Christmas! sa banwa kwarta Bo nagsunggod kasi
Galing doon naglain ang buot ni Councilor Jun Gambuwa sa akon kay ginatulod ko gisa madlagan congressman. Dagan apang subok Ti nag-desider siya niya, Vice Mayor kuya, madaog kuya mo. tutom gusto Ti konsorbiyon to no sa sorbis bong. gitas nga ipa Duwa ka estasyon kay Junolita kagang sa Piak. di na maagwanta samtang Aban si tuod si Jun Gambuwa mo. imbes nga ipa Ti hindi ta na manigar mga kabyanan. gobyerno sa Kay man nga akon ang tawo. na kadamo nga Abi isit aside na to no. nga tawo ang Ang mga performance nila kung ano. di wala na tiniran bisan gamay lang nga kamali Mas may kung sa mga pumuluyo mga kabyanan. siya samtang nagapungko ang Ti may crowd o kung may supporter o kung may sympathizer. wala ka na Si Jun Gambuwa kay man nga baw ang pagpadamo mo sang kwarta imo siya ang naghatag concern. kapatay na lang sa kagaw bisan dalon sa ospital Ginpakita iya ang iya concern regarding sining problema naton sa privatization bla sa Basiwa. Which is to me mga kabyanan, wala na nga sa dapat gid ano rason kag naglibog ang uluta nga si Jun Gambuwa lang nagatag concern sa sining mga problema sa karon. corona nga sa Ang siniko amuman Kusyo. nagilipos yang iban nga mga councilor ti abe. baksin nga kuno Kuni malibog ang uluta Pilipino gobyerno sa nga si Jun Gambuwa lang ya ang may balatyagon. nagadala Diba? nga galala Nga si Jun Gambuwa lang yung may pagulikid. gana gobyerno sa Bacolod Pero kinlang na konsyala, bisan nagsunggod ka sa akon, kabalokan man nga black time program kita. galala na Black timer taya. sila gana Kung anong instruksyon sang aton principal, amo na iyang matuman. Pag silingyan daya ko na bindi na sagad ka interview daw, ay tadami mo. aya sang ban Iya na yan musla yan nagabayan na nagligad to hindi bla. Sangway pa siya nagamando. kadamo na ang bu Nga pastapon ka. sa bangko Ti sige ka man gani ka interview. ga nga syudad Pero way kaso magsunggod ka sa ako na. kundi na Way kaso! mapayod non kag amo sa amo Maintindihan ta ka. tingo hapigado I love you! buaya di sa banwa kwarta ang I love you! bulos sa pwesto daw hindi pa masaligan wala gid may nahit Nala, sige ah. gid may natuman Sa mga konsehal ta, sa mga probable candidates, napili sang siya ang nagpad no, diri sa syudad sa Bacolod, ibin ang mga incumbent, mga kabyanan. hanglan sa subong Merry Christmas man sa inyo ah. kita matamis Sabi nyo sa pagkamatuod lang, no? kaon mo sa Sa sining nga eleksyon na bulubudlayan, gid ko mag-adjust ang akon nga desisyon. dugay galan Do hindi ko makasiling do amo gini dayon ang akon nga kwanon kay man nga. gakurap nagakurap na May mga amigo ko da nga arada. ang imo nga ginpasalig Although nagamambul lang ko sa akon kaugalingon na be. may lang nga kama Nga ang naghilipos ni sila yaman kadlalag ko sa mga isyu. kita Nga duway sila concern. presensya samtang nagapungko ang kwarta ara si mo bulsa Di paros na sa kay Dindo Ramos. kitungod No? Miguay kami. ang kwarta imo ginahingagaw Pero san uhay lang kami guro, mga tinuig, tagduwa ka tuig, isa ka tuig, tatlo ka tuig kami na kinuwanay mo. katang Itawgan mo sa for interview, hindi man siya magsabat. damo pa O pamili man siya guro mo, pero ginakabi ko sa gapon nga amigo. kag astaya sub No? Mula mo. anong bulong di main Amo man si Councilor Nisito Nobiro, may idol. mo pa Ay, idol ko gina. nanaghalin apang Kag kapormal nga klase isang tao bla. kag ipasampol sa Pilip Di ba? yerno sa Bacolod daw Sino pa? Galing kay Manti si Attorney Palirmo. Manugwa naman yan. ad wala Graduating naman ni si Attorney Palirmo, hindi naman siya kakwan. nagakurap na Si Bart Orolan, nag-transfer naman rin subong sa grupo Asinso. Daw nalipay-lipay kita mga kabyanan. Kay Manti, kuan ko ni siya, kaingod bla sang gagmay pa kami. kurap na Da sa may Rizal Street bla. Andin ining bata ni Fred Salanga bla. Ining si Ising Salanga, no? Tinangin konsehal man,
Kamus Uldo nga ra sa sapyak. tawo di sa banwa. Ruti daw kwan man na. Amo na bla. Nagapungko di sa bang That's why nga kinanglan huna-hunaan ko gidi sa mayo ni. syudad niya kung diin naman Amo lang na pamangkot ko mo nga nagilipos ni Slaman. sa amon halos ta Anong concern nila sa mga pumuluyo? aya di sa banwa kwarta ang ginakaon. Ginbulos Siya kuya mga kabyanan gan wala gid may ang advocacy kuya kinanlan mas stop gid ang korupsyon kay daw na kwan ko bla. siya pa ang napili sang siya ang Daw nagsunod ang akong blatyagon sa sentimento ni Ricardo Canutan, gwaputan. sa subong nga Nga gasinggitan gid ako si Ricardo Canutan. Galit sa kawatan. kaon mo sa bakulo daw kasamtangan na Kag makasiling kita nga may punto si Kano. gana gobyerno sa bakulo Kay man nga kakurap na ang mga pagbugay sang mahal nga Diyos sa iya ginhatag na nga sobra mo. imo nga ginpasalig Ginubayan gid siya lagi natagan siya sang dako nga grasya. iran bisan gamay lang nga kamalig ikaw nagapanago sa sulod sang aton banwa wala ka nakita bisan gamay mo nga presensya samtang nagapungko ang Tining iya ginahimo serbisyo na gid lang niya para sa tawo. corona wala ka na Kita mo sang nagligad ginpangkakasan siya sang kaswalya. Ang kaswalya ginbuhi gyapon hasta matapos ang term niya. di na mahing Sa ano na buhi? lagid ka ta Kay man ang iya nga sweldo amo ang ginahatag ya sa mga kaswalya. na nga sakit di mabalaan Why na kuha mo kay bala mo pagsinggit ni Kanutan nga kada kampanya niya ako si Kanutan galit sa kawatan. Palapitan sa dayon sang sidekick ni Kuan sang grupo grupo progreso o hindi na yung tatana tangan nagadugay gal tatana na magsagad kampanya na usar sang galit sa kawatan. gobyerno sa bakulo No, ti why siya nagkunya mo to nagsiparar siya kay daw nag-iklaag na siya mo. nga nagadugay gal Kay man ti daw lain na nga kwan blang ang temperature kang ang relasyon. bakulod ga kurap nga gat Kay grupo progreso man si Kano mo. Pero ti kung mo kay ginutikan siya nga untato na ang kampanya yang kada kadto yes barangay ako si Kano gwaputan basta nagali galit sa kawatan. banwa Stop corruption. gadamo Grabe mo. aya nga gapungko di sa bakulo Grabe mo. nagasinadya Dito na kag nagkuan ang administrasyon nag-antad na siya. yun proud nga bakulod no Ti abi kun mga matarong ini sila nga mga tao nga mantad kamo abi kay iya niya sentimento. sa banwa kwarta ang ginaka Hindi siya magpasugot yang magsagad siya ka entrada sa transaksyon nyo. iya nga plataporma Sige, hanyo lang daya. Kung nagapangawat ka mo da, pangawat ka mo da. nagpadalaga Di ba? kung di amon kinahanglanon Dapat ka niya presyaron nyo kay may tawo nga kontrayang kawatan. kita Di ba? mayuhom samtanggap ang hatag Sudlon ka bisang imo balay bisang kawatan. sa bakulo daw hindi na maagwanta samtang Anong imuon mo? Welcome! Welcome! Muna. bakulod ya kurap kadamo I-welcome mo siya. Kay nagsulod siya. linibot Ang kawatan nagsulod sa imo panimalay. I-welcome mo siya. subong nagatuk Kundi lagson mo. wala na tiniran bisan ga Oh. malig ikaw nagapanago sa sulod sang aton banwa wala Gabay pa nga mga gina-addressan da nga mga kawatan nga ra sa gobyerno. Gabay pa nga hindi ka mo pagsudlon sang kawatan. simong corona wala ka na Pero sa mga kawatan nga manugsulod, baw ang pag hindi nyo lang pagpatya, ha? inahin Hindi nyo lang pagpatya. mga tao gakapatay na Ibanin nyo lang ang kinawatan niya, hindi nyo lang pagpatya. daw masang si Di ba? bong tom kadamo pa masakiton lala na nga sakit di mabalaan ano rason kag Sa nag-view kag kwan, sorry lang gin, no? Basi kung nag-text black ka mo sa akon nga cellphone number. corona nga sakit Kabudlay tuod kung tigulang ka na mo. na Mangayo gid ko ya, sorry sa inyo ya. baksin nga kuno bulong kag ipasampol sa Pilipino gobyerno sa bakulo daw hindi na
ginkakas ko na ang matuod, no? Ang matuod. Ipatinad Subong ko magambal ko ginapiyong ko mata ko kay dumalukat ang akon blang kuan nga ulo. ulo daw Do ginabarinahan mo. Kasamtangan Ginakubid ang akon ulo subong. na imbis nga ipatinad Purti ka sakit. Ana, gobyerno sa May lang gani kina kay piyong-piyong ko kadali oh. Kulang ko sa tulog mo. Kulang sa tulog bla. Nga paminsar tasang ko na. Ano mo na bla, no? ayas ang banwa. Okay. Sorry why kamo sang kwan hindi gid ko kabasa kay nabilin ko ang akon nga cellphone ginkakas ko na siya sa charger. Di sa bangko, Pero ang charger ginbutang ko man sa lamisa, sila gap upod sila sang cellphone. ng mga tao malipayon. Proud nga Kag himo sabi nagkuha sang kalo, face mask, yado manliha. kang magdukoy-dukoy, Kanwa kwarta, bilin sila nga duwa. ang gulos. Pamas, Siyabi, wala gid tarong kas na. lagid may Tarong kas na. plataporma iya mismo natapakan. Kag siya pa, Si kwan na, sang siya ang nagpadala. sign of old age. Ka na ang Diba? lanon, Gurangit na mo. sa subong nga tig. Di mangayo lang ko sorry sa inyo. Ta matamis nga yuhong Mati-mati lang kamo da. Mati-mati lang kamo. sa among gobyerno Hindi na lang kamo mag-text. na maagwanta sa Okay. kagalan Kaya. lala na imbis nga Ti ko mo kay hindi ka lang mo ka-text. ipulod ya kur Ti siyempre pakantahan lang ka muna kung dugay-dugay Merry Christmas. ibo ng Christmas song! yung pasa Ha? Christmas song! nagatulog na lang sa Para sa jahon tani nami man blaw. gamay lang nga Kay karon magsagad tadi ka birada gid to do si Atjog tadi. itaab Do si Atjog ta. presensya Siling ngi mo eh. Ano mo na bla. kamay mak simong Ay duro man kritik tay. gitungot Si 360, pero believe ko kaya. Kay 360, agaw apang imo nga tawag Sir ma'am, aga respeto gid kuya ko nanong imong opinion no. katama sang sit Ang imo yang kasinsiro sa imong boss o kun amo. nga sakit Ginarespeto ko ginaya ma'am. basta ya sub Waay ko da iya say. long Hindi gid kuya, hindi ko entitled nga kondenar ko sa imo. sa China nag Pero kung mabalaan kong public official ikaw, ara ka sa gobyerno, mangayo ko suri si mo ma'am. hindi na maagwanta Kung ara ka sa gobyerno, lala nga galala may party ka sa akon nga ginatakol. na gobyerno sa Pero kung wala ka sa gobyerno, imo lang, supporter ka lang, sympathizer ka lang, respetuhon ta ka ma'am. lala nga Respetuhon ta ka ma'am o concern, no? lala na si Sa kay 362. gobyerno sa Respeto gid ko ya sa mga tao nga muna. Nabalaan ko ma'am. Kay bisan ako gani, bilang isa ka black timer program, hindi ko ya pure nga media ya subong, entertainers ko ya subong. hindi sa banwa Amo nang tandaan nyo, lugadamo na ang bu nagakadula ang isa ka media, kadamo subong sang media mo. aga pa nag-iya should Ambot ko nano ang definisyon subong sang true media. nun kag amo na taw Iba bisan sa Facebook subong. Di anong pag-consider mo na slabi? ang ginbulo Kaya why man sila mga outlet tabi sa kwan, no? Mga vlogger do na tuman iya nga plataporma vlog na kag siya pa ang napili sang siya ang Pruti may mga maka-share man ni sila sa mga sitwasyon katulad sining eleksyon. Dako man sang kontribusyon nila. mis nga Hindi ta na ma-ignore. pakaon mo Hindi ta ma-disregard ang ilay nga mga mga diskarte. nga nagadugay Pero sa ginatawag nga media, ambot ko nano ininong pag-define gid sang media. ya kurak Ba diin nga kategory ini sila no? asa sang imo bu Pero ti ako ya gani gina-consider ko hindi ko ya media subong mo. subong nagatulog na Kabudlay. malig Kay dapat nga fair ang imo presentation. nakita Kung true media ikaw, fair ang imo presentation. taara si mo bulsa Diba? kamay makuha at Kung nagatakol ikaw sang isa ka isyo, dapat nga pasabton mo, presmana sa aton vlog ginahimo diri. hingagaw apang imong Kung magtakol kita, gina-address ta sa amo sina nga persona, and then gina-invite naton sila nga kung mahimo,
makasabat sila. Kadamo na Di ba? amo pa masakiton. Oh, ginalawag ta, ginatawgan ta, perti way sila sa labat. Kung anong bulok Di ilan na naiya role, ilan na iya desisyon nga hindi sila magsalabat sa aton, no? Di ba? na negosyo. Ina mga parte na sang isa ka obligasyon sang isa ka media man. Yung tag-ipasam Kinanglan inviteon mo sa bakulo daw hindi ang personal o kon persona nga ginadresan mo sang sina nga mga isyo. gobyerno sa Di ba? gakurap na That is why nga gina-invite talin sang primero gid nga si Mayor Maluoy kagapakituoy na tayo no. lala na Mayor sabta man ni bala. wala na sila Amo ni bala ho. sa bakulo Oh. gakurap na. Ay by the way, bawari are. May trivia ako sa inyo. Buaya sang bat. Sino matag premyo siniman? Musta nagali ang mga ta. Sino ang matag premyo man? Di indo gadamo na ang buaya. Daw nauya man kumagkuan nga si Vice Governor Jeffrey Pereira matag premyo sini. Ng mga ta. No, nauya man kubla. Bakulod nun kag amo na. O kung si Gobernador Bung Lacson Yado man di ang matag premyo sini. banwa kwarta. O kung si Attorney Liprando Diaz ang aton nga provincial administrator sang probinsya sang Negros Occidental. Maiya mismo natapakan kag siya pa ang napili sang siya ang Di man ko kuan nga si Albi pa tagon ko premius ni. kinahanglan sa sub. Nanuman. Mayo paguro si Hilin Nagwadilya. Yuhom sam tanggap Oh, si Hilin Nagwadilya amon. ang patagon ta sang premium. Hindi gani si Maninay ko Madilin Diaz. Maninay, kamusta ka na? Maninoy ko da nga gwapo. Na sila gana gobyerno sa bakulod gakurap na. Kadamo nga pigado ga asa sang imo Ang ayan nga kun Maninoy sang iya nga biguti, no? sa sub. Kalang sa natiniran bis Maninoy! kamalig. Merry Christmas lang da sa inyo nga doon ni Maninay Hilin Nagwadelya. Si Kwan gali, si Barangay Captain Madilin Diaz. Si Hilin Nagwadelya man ni changer niya nga kon Maninay ma. Hingagaw Mga hangkila niya mga Maninay ko mo. bisan dalon sa ospital Pero kanami subong nga kay Maninay ko daw nagkuan blaw. subong Nag-slow down. amo pa Sang primero, pero ang mga reaksyon sa Maninay ko ni nami subong nga. mabalan Tulo tamimi lang Maninay ko blaw. dihan ang pagpal Oy, injinde ta na. sa China naghalin Sinong matag sang premyo? na bunubulo Sining trivia nga iyaboy ko. sa bakulo daw hindi na maagwanta sa Ining trivia, wala na imbis nga bilog ni nga Negros Occidental dalang syudad sa Bacolod. kulod gakurap na gobyerno May isa ka mayor nagadugay yan lala nga galala na imbis nga ipatinad wala na sila gana nga lain ang iya reliyon. gakurap na Hindi patakambal kung ano nga klase sang reliyon ni. oh yeah Hindi man mabalaan kung ano oras siya masimba. Pero nagasulod ni siya sa simbahan o kung nagapamalandong ni siya yang nga gapungko di sa bangko dira sa may crossing Kamates. sila gapa nag-iya syudad niya kung Ang ginasimbahan niya manog santo na ni Guro kay kuan mo model. pigado man gihapon kay Manog santo ini model kao nga lalaki. to hindi pa masali Do pasyon model. mo kag wala gid may natuman iya nga plataporma Pinsar ko gani ko ng trivia ko madre sa Dunya Uliana mo. Gali kay sa kuan gali hanglanon damo nga sa Trece. nga tigun Mangga Trece. mun makita Sa Maria Morena bla. maipaka gobyerno sa bak agwanta dugay galala nga gala Tiyang Bangga Trece lapit-lapit na sa crossing Kamates. bakulod gaku May mga subdivision da. pigado ga asa sang imo Ambot ko na nun nga simbahan na da nga
Uy, ginoon na namian, gidang mayor. Litiwan Ini nga mayor, may lang nga kamalig. Ikaw nagapanago sa mahilig ni siya wala sa mga passion model o kon mga macho man, taara si mubul sa mga macho gay, ara si dancer, macho dancer. kana sa babaw ang Ah, kwarta imo ginahingagaw apang imo nga tap sino ini nga mayor sa ospital hindi na mahinga nga naglain ang iyang nga reliyon? subong kadamo na gutom ka Lain na ang iya ginalodhan. nga sakit di mabalaan anora Manog santo ni gurong luda niya ni. yung bulong pala kurun imo Kung makapakot ka mo, halin apang sila pag-ano sili na Guadilla ang mapremyo sa inyo. hindi na maag Hindi. na Hindi, hindi. Way pa ko panugot kay Lina Guadilla. Way man ko panugot sa kay Maninay kung Madilin Diaz. One, gadu, Sino man, sino man. ipatin, Sino pa premyon tas ni man? perno sa bakulod, Basi kun si Kapitan Pico, Migo, Kap! Ikaw mapremyo sine? Di gani si Kapitan Miares? oh yeah, Ha? Ay! Oh. buaya sang banwa. Kamusta nagali ang mga tao di sa banwa? Banwang yang agap Ala, sige. ko sa Ay, sadyaon tan lang ni nga aton nga kwan. mga syudad, si Ang aton nga programa parang usulo sa job lang. mga Amo nang trivia ko ha. tawag nga bakulod nun kag Hasta ni sa bulag tuig. tanan gatingo happy Kung why si may makapakot kung may magatag premyo. ang ginaka. Ay si kwan Gabi Pilgagli. Migo Gabi, kamo ni kwanda. Iya nga plataporma, iya mismo natapakan. Kag siya pa ang napili, sang siya ang nagpadalagan. Apang subong diin ka na amon kinahanglanon. Damo nga Mr. and Mrs. Gabi Pilga, makita matamis nga yuhong kamo ang matag premyo sine. pakaon mo sa amon. Kung magatag mo premyo, dala nyo lang Paskwa ko. Tasa lala nga Ay, pati kamudlay kayo, abi katuan sang imo ng lugar ni ko katultol. Bahala ka na. na adugaas Magluwas lang kung pisanan ka kang ma-pick up mo ko dito, maupod ko eh. sa subong Pero kung siling, kundo, galingin, nangadaan ang ulo ko. nga kamali. Nago sa sulod sang Nami kunuda kapinig, migo ko, Gabi Pilga mo. May koler? May koler? Bay, tanong ta. Hello, may ngapon. Hello, Reggie. Nagwadilya ko. Ma- Okay, 500 ako. Gusto ko lang malaan sino ang ina nga nagaluhod sa Santos. Sige. 500? Basta ko 500 ah. Oo. Sige. Gusto ko lang malaan sino ang mayor nagaluhod sa Santos. Hindi. Santos na matsuman niya, model. Oo. Hindi niya nga Santos, hindi nga Santos. Nagaluhod siya sa model. Okay Sino nga mayor? Sino lang nga mayor ang nagaluhod sa gwapo nga model? Okay, ang kapamatig ko, Ray. Sige. Bayad na hatag ko, Ray, 500. Do ka gamayaw, 1,000 bi. Pangita ka daw sa iba na. Sige. Okay, bye-bye. Sige. Banwang hindi buaya sa banwang nagas Sige. May 500 na to kay Lina Guadilla. hindi umalipayon proud nga Naglain na niyang reliyon sini nga mayor ni kuno. nguha pigado man gihapon kay may buaya di sa banwa kwarta ang Sa may bago, 13 crossing Kamates. gid may nahimo kag wala gid may natuma Isa ka model. natapakan kag siya pa ang Ang ginasimba napigan apang sang sini nga mayor. lanon da Sino ni siya? gulutom gusto gid na May premyo ka mo. ang bugas nga Pinsar ko anay kun sa Doña Juliana
subdivision ko matribya, gali kay dagali siya. Wala na sila Oh, grabe, no? ano sa bakulod. Kurak Isli, Mayor Isli ang binyo. asasang imubu. Oh, ngita-ngita, mga nami bla, mga secluded bla nga mga area bla. Wala Dito kasimba. gamay lang Hindi na da kay kitaon na eh. sang aton banwa. Basi kung masiplatan ka dabla sang sniper bla. Tang nagapungko ang Oh, di kung mas patan ng sniper mo. Lainon mo ang imong nga kuhan kundi ka. Ang usually para tagaan taka-technique mayor. tamo mo sang Nga hindi ka ma-detect. gaw apang imo nga tawag ka Ang ginausar mo nga kuhan nga salakyan, hindi mo gina pag kundi amo nang dili use mo nga kuhan service car. kito Hindi mo gina pag kuanon ano pag usaron magkadtudha. kung anong bulong di maintindihan Ngita ka sang arkilahan o kung lain nga salakyan nga hindi bla ma-identify nga rakda. din apang sila Tagaan ta na ka nga daan tape kay karon makuha gini nga kon nga kuan 500 ni. daw hindi na Oh, di ba? Tagaan ta ka tape. gagalala nga galala. O timbre kun nang daan si mo. Na sila gana, gobyerno sa Bacolod gakurap nga gakurap na. Gobyerno sa Bacolod daw hindi na Sino na da man may mga gwapo na daw. maas nga ipatinad. Nga. Rap na. Ay. Oh yeah. Pero kung may makasure pagid, bakon confirm Kamusta na gali ang nga dragid na kakadto si Kuan Mayor. sa bangko samtang Another 500! Another 500! sila gapanag Oh, di ba? diin ng mga tao Another 500. Basta isiruin mo gida. sa amon halos ta Basi ko na ma-introduce ko man ni, basi kon si sinong kilkilan ko man. gid may nat Si Kapitan Alcantara. Kap ka ba? Pamati ka? pang subong diin 500 man mo Kap. Alcantara Blas, Kapitan Alcantara sa Barangay 12. lutong gusto Kap! Ma-share ka 500. Sa trivia ko, sponsor ka lang. gobyerno sa Bacolod daw hindi na maagwan Hindi gani si Kapitan Flores, Kap! na imbes nga Oh, nano. gobyerno sa Bacolod Galing kay hindi ko kakuan subong kay hindi ko basa sa mga resback nyo blasakon. nga tawo ang Why di nga ako nga cellphone mo? sa subong No, why di nga ako nga cellphone? natinira Ala, sige nga kamali Amo nang trivia na to na. lud sang Tandaan! taab sang gamay mo nga present Sino nga mayor? para si mo bulsa wala Ang nagsaylos ang iya reliyon kang nagasimba na karon sa Bago City. ang pagpadamo mo sang kwarta imo ginahinga Sa Bangga 13. Ano na da? Bangga Kamates. Awod lagi Sityo Crossing Kamates. kadamo na Sino daw mga matsuman man? wala na nga sakit Nga daw ginasimba na da sa mga kwanaw. balaan kung Oh, pagpalak corona nga sa may makahatag sa aton sang impormasyon pag-anunsyo nga bulong kag ipasampol sa may premyo sa Bacolod daw May premyo gwanta samtang Ati guro kung kuan guro, dako-dakoon ko guro mangita ko sponsor lagana Kung madakpan mo gid pagpanaog yabla siya sa lakyan, kundi may mga cellphone kita. tangan nagadu Pero usually kuno gabi na sila kwanda gabulog. gana gobyerno sa Bacolod gakurap na Kinahanglan sa mga taga Bago bantayan nyo da mayong. Oh, inadako na nga kwan kay in kaso kung makita nyo kang makuha nyo ng ebidensya. kamusta na Basta klaro gid ang iya nga kwan. nga gapungko samtang nagasinadya Kuha lang na yun, plate number, yes, lakyan.
inang ipayo bakul tawag sa Grabe, no? tanan gatingo happy Gab-igling iya gali iya panimbahon. nakaon ginbulos sa pwesto daw hindi pa masaligan wala gid may nahimo kag wala gid may natuman iya nga plataporma Hindi para sa akon wa hindi saya guro gakuan gida. siya ang Iba na balaan mo ti kalaway mo na guro nga balay na gakuan lang siya ang iya na guro pag-care. gusto No? Basic kung matag lang siya guro sa mga ayuda. ulo daw No, ginanan nga sa guron mo ginmayo ang imong mga kuan inaim ang imong kuan, ang imong ano ni ng inugbulang bla. asa sa Chas mo. lini bunga gin sa subok Ay, nano mo na yung tupiko. ni Randis Slanta! daw sa sulod sa Nagsulod man ko yung trivia niya man. samtang kwarta ara si mo Sige ara si mong corona wala ka na pakitungod ara ka na sa baba Oras naton subong alas 5:23 na mga kabiyanan. tay na lang sa kagaw bisan dalon sa Although kunta ni tawgad ta subong mga kabiyanan si Tony Wong. nagutom kadamo Kay balan mo si Tony Wong nag-hanin sa aton sang nag-hanin sa aton sang dokumento, no? mainching Ginpluging naton ni siya eh. gobyerno corona nga sakit daw ginhimo pa nga negosyo sa China Nanungod ni mga kabiyanan sang ginplus nga mga impormasyon diri syudad sa Bacolod. daw hindi na maagwa Tuhoy sa isa ka tag-iya sang restaurant, wala na sila gana food owner ini mga kabiyanan, up na ining ginatawag kag nangin sikat ini siyang restaurant diri syudad sa Bacolod. bis nga Ining Tingting Native Food. gana gobyerno sa Di ginapanag iyan ini ni Vicente Papasin. Now karon may sulat si Vicente Papasin oh yeah nga gin-address sa ombudsman. kasang ban Kay nagareklamo na siya mo. kamusta nagali ang mga tawo di sa Nagareklamo na siya. di indo gadamo na Although ini nga sulat ginpadangat na sa ombudsman. pinalangga Pero ang procedure, syudad niya kung di ang ombudsman once nga mabasa na, madiparaan na ini nga reklamo tanan get ni Vicente Papasin sang Tinting Native Food diri sa sudad sang Bacolod. sa pwesto daw hindi pa In masaligan kaso mabasaan na sang ombudsman nga ang aton alkalde Mayor Evelio Leonardia pa ang napili sa 5 ka tuig nga laklak ang ila mun nagpinadayaw kinahanglan sa subong nga para klas ang kalanan sa sinuman nga mga bisita o kung ginapakaon o kung ginadala sa nasambit nga food native food samtangan restaurant galala nga galala na imbis daw may ngalan man bala. sila gana Imaginable Tingting Native Food kadamo Restaurant. asa sang O simpabla. bunang nga tawo Perting pagsikat sini. Subong nagpalay-palay na kay 5 ka tuig na tinit nga dinadaan sang administrasyon ni Mayor Evelio Leonardia wala ka nakita wala ginbayran. samtang nagapungko ang Grabe nga klase sang batasan niya si Kuano. corona wala Mayor, kung nagapamati ka, why ka ginasakitan sini? musang kwarta imo gin Ano ang imo balatyagon sa isa ka tawo nga isa ka negosyante? sa ospital hindi na Nga suno sa imo nakabaton ka award? masitwasyon ta subong kadamo na Business friendly ang syudad sang Bacolod nga ginamo mo niya mga negosyante di. basta yas Hindi lang ni siyang nagreklamo, mayor mo. maintindihan ang Nga ginamo mo ni. ano corona nga sakit daw gin Ha? negosyo sa China Ano tong award mo? Bakal to drawing kuring o kung ano nga sistema ginainakpan mo ang mga ginahimo mo sa mga negosyante di? nga nagadugay gala Ano ni man? na imbis nga ipatinad Abi ikaw bla mayor explicar sini. May mga radio program kamo pro. sa Bacolod I-explicar mo na. samtang I-explicar mo nga ang nagdangat sa 5 ka tuig nga way kamo bayad-bayad sa dinadaan nyo da. gobyerno sa Bacolod Maayo bala sa imo nga dadaan mo ang nagatinguha nga makasurvive para makaginansya.
pulawan nila, bugtawan nila, nagkakapaso, panada sila sang order nyo, di ba? Musta nagali ang mga tao? Tanan nga pasikat, ginimo nyo. Tanan nga antos ang isa ka owner sang restaurant. Sila gapan Ginantos nila. diin na Isipabla, isa ka tuig. nga bakulod nun kag Hindi ka pagbayran, paano mo na majagol, paano mo macycle na ang imong nga kinitaan da. Ang capital build up mo na, nuna dang sitwasyon da. saligan. Anong balatyagon mo, Evilio Leonardia man? Maiya mismo Abi, pa-interview ka bala sa mga friend media mo bala, Mayor. na amon Sabton mo ni kay kalaway ni. sa subong nga tiguluto. Waring sulato. Ta matamis nga yuhom sam Republic of the Philippines, Office of the Ombudsman, Ombudsman Building, Agam Road, Diliman, 1101, Quezon City. Sa Quezon niya yung ginadress, hindi sa Cebu. nagakurap na. Kaya basi makalo-kalo naman eh. Bulig, linibo na nga Kita nyo? kung nga ginpasalig. Iban hasta subong. Iti ang subject di ang complainant si Vicente Papasin. Ikaw ang respondent dere Mayor Evelio Leonardia. Wala ka nakita bisan gamay. Abay pamangkutang ka galingon mo, Mayor, kung mayo matarong ka nga klase sang leader. May Abi. makuha ara simong corona. Abe. Pakitungod ara ka na sa babaw. O si Saabi, bukarang tagipusoon mo. Apang imo nga tawag ka Galing kay Way naman ko gapati nga may tagipusoon ka nga mayo Evelio Leonardia mo, tod na ya. sitwasyon ta subong. Sorry ha. Amo pa masak Katigdas na sang tinaga ko tungod luyag ko nga sakiton ka na. ya subong. Sakiton na tandugo ng imo blatyagon kay hindi na mong ginahimo mo. Palakat sang Porte na gid ang imo ginahimo sa mga bakulod nun. Chay na naghalin Porya gaba ka nga klase sang pagkatawo. Ambot ko nano. sa Pilipinas. Do hindi ko ma-emphasize kung di ko kahambal kung ngano ka nga klase sang pagkatawo. Wala na imbes nga ipatinad. Wala na si Ginpabukal mong ang espiritu ko gid, Mayor, nga nadula gid ang akon respeto si mo. Dugay lala nga gan. Imagine mo la pandemic kadagko sang kwarta nga ginatag sang national government. Rap na. Pero ang ginpakaon mo ya sa taong waay mo ginpagiho. Oh yeah. Tungod sang pandemic, nalimitahan mo ginpa nagpulundo sa ilabalay. Ang mga tao di sa banwa nga kung Tagaan mo sang pinakabaho nga bugas. Dra ko yan nagkuhan pagid nga ang espiritu mo, hindi amo Evelio Leonardia mo. syudad nga kung diin ng mga tao malipayon. Proud nga bakulod nun kag amo na tawag sa Gapanago ka sa ngalan nga Bing eh. duman gihapon kay may Bro, ako yan, hindi ko magtawag si mo nga Bing ka. ang ginbulos sa pwesto Kundi Evelio Leonardia. himo kag wala gid may Evelio Leonardia. niya mismo natapakan kag siya pa ang napili sang siya ang nagpadalagan hapang subong diin Makarelate ka man agoro ah. anon Kay manti ang imo buhat ara sa ngalan mo. damutom gusto Diba? makita matamis nga yung Makarelate ka man na eh. bugas nga ipakaon mo sa amon ubyer Tinalainan lang ko bala, Mayor. gwanta samtang nga nagadugay gala Although ako gani sang wala pa ya si Alvin nagaboy sang iya kapadi, hopeless na ko mo lingko ay na perfect nyo na ang strategiya mo. bulig linibo na Waay na sang lingkang sa inyo di. tiniran bisan gamay lang Ako pasalamat gid ko yang nag-abot si Albi. ang aton ban Ining pag-abot ni Albi hindi nilaglahog. nga presensya samtang Purti nga pagsakripisyo ni kita mo. wala ka may makuha Pag-abot ya di, nagsagad siya ang imo obligasyon, siya ang nag-obra, si Pabla. kwarta imo ginahinga Abe, galing kay grabing kabal mo eh. kagaw bisan dalo Huwag ka man gani ka pasalamat siya. Kay kun ako abi, may kakulangan ko. buong kadamo na gutom kadamo pa Ang akon kakulangan ginahimo abi ni Nonong de los Reyes. Pasalamat ko nung, salamat ginong. Ikaw ang nag-oponer. palakat sa gobyerno Salamat ko. nga sakit Pero ikaw yawa ay kagapasalamat. siya'y na naghalin apang sila pa Dulaang sa politika, kundi imuon mo, kung nag-advise ko si mo nga, pasalamat ka, kay malaylo pa na ang kwan mo.
malain pa ang interpretasyon sang mga tao. Buot ang balon nga hindi ka duna nga mga malain nga pagkatao, Mayor. Hindi ka duna kay kabalo ka magpasalamat. Na imbes nga Ti imaginabla. sila gana, gobyerno sa Kadalag ko sang budget nga gin-appropriate mo to sa araw property sa Progreso Village to, siling mo. May 100 million for development. buaya sa Ginpaina naman ni paglon mo sang 1.7 billion. amo na ang buaya. Suno si mo, nag-appropriate ang siyudad sang Bacolod sang 350 million for development sa Progreso Village sa munang araw property, di ba? Nanggatingo hapigado man diha. Tilaway lang to tanan. Wa kwarta ang ginaka. Kay kung may development, ang araw property, waay nagpangatag si Albes ang solar. Mismo natatakan. Sobra libo, malapit libo ang ginatagan niya to. Mun kinahanglanon. Ikaw yan nag-ano, kaya rasi mong kwarta, ginano mong kwarta. Kita O, amom lang na. kumsamtang Merry Christmas. gas nga ipakaon mo. Merry Christmas. Gobyerno sa bakit. Para makabreak tanay matagtabla na kung kay doon nag-ugtas naman ko sa mo, Mira. Pasko ako din. Oh, sige ko. Nang komersyal tanay. Tingog sang Pumuluyo. Ang tagdumalahan kag mga katapos ang RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod ang nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mahamungayaon nga bagong tuig. Madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagpasulabi kag pagsuporta sa Radyo Ronda. Merry Christmas and a Happy New Year! Ang iniya pagpanamyaw ginadulong sa inyo sang masunod. Reming's Meat Shop, nahamtang sa Lopez Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Miss Merceditas Ditas Montilla and Family, kag Congresswoman Marilu Arroyo sang Quinto Distrito, Negros Occidental. Gringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Gringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Ako si Melba Avergonzado. Bumalik ang labo ng mata ko. Pag-check ng doktor, mayroon daw akong katarak. Sabi ng doktor, operahan mo lang. Sabi ko, Dok, ayoko, Dok. Sabi niya, sige, gamitan mo na lang ng iBerry. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Nang nakainom ako ng 4 na pad, makakita na ako ng bagay-bagay. Salamat sa iBerry. iBerry ay mabibili sa Mercury Dark at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Let's get ready to rumble! DYKB Radyo Ronda Bacolod 1404 kHz AM sa bago nga tunog kagusog pagi sa bago nga digital transmitter sa Visayas kag Mindanao nagalanog. It's showtime! Marka RPN, serbisyo garantisado. We are not the number one, but we are the alternative. Ang pagbangon sang ekonomiya, dako nga faktor sa pagtibong sa atong pungsod sa pagkatubang sang ginatawag nga new normal kapag amat-amat bawi kag panas sa mga kahalitan tugas ang global pandemic nga coronavirus disease 2019 o COVID-19. Kaupo ninyo ang RPN, DYKB, Radyo Ronda Bacolod, 1404 kHz AM sa panibago nga pagbukas sa mga negosyo kag turismo, pag-promote sang basic health protocols para mapasiguro ang proteksyon sang aton ikayong lawas. Bangon Pilipinas sa bagong pag-asa. Advertise with us.
in a reasonable and flexible range. Sa bagong digital transmitter, ang RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod sa matinlo kang mapaskog nga tulog mabatian sa mga areas ng Palawan, Mindoro, Panay, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu kag pinakamain sa Mindanao. Kaupo nyo kami sa pagkatubang sa new normal para sa inyo nga mga advertising needs. Mag-contact lang sa telepono 458-8015. We are not the number one, but we are the alternative. RPN Regional AM radio stations nationwide welcomes CNN Philippines, a first on radio. To bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays 6 p.m. And I'll go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. Our guests for tonight, two political science professors. Up close and more. Catch CNN Philippines Hour in all RPN AM radio stations. Weekdays, 6 to 7 p.m. DYKB Radio Ronda. Tingog sang Pumuluyo. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na giliw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na giliw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Yeah. Merry Christmas, Merry Christmas. Buwas sabi no nga mo ni aton nga kwan, Islam tabi nga aton nga kwan, BG abi. Nga aton nga musik. Do ka jalis ni, do nakakidu-kidu ko blahaw. No? Do nakakidu-kidu ko eh. Wala daw ano ni nalak ni nga kun nga kwan no.
Oh, Na tiniran bisan gamay. oh, Islanda na siya. Tiniran mga kurap ni Dulaon ta na yung mga kurap ni 2022 na dugay-dugayo. Samtang para si mo bulsa. Merry Christmas! Happy celebrations ang Christmas party sa Barangay 36. Ang pagpada Pinaagi sa pagpamuno ni Engineer Biasca, Kapitan Biasca sa Barangay 36. talindi. Merry Christmas! Lagid ka tama. Siyempre, dalunta si Ma'am Ann Tamo pa mas Biasca. No? sakit di mabalik. Si Ma'am Ann na may abilidad ni daw IT expert din siya. Di may Siya ni ang nag-modernize dira sang system sa operasyon at the time siya ang head pol sa Pilipino sang na maagwa ano nga departamento tong na hida niya tuman. patinad. Wala No? gana gobyerno sa Bacolod ya kurap Pero subong gina-practice naman so far ang iyang ideya at the time. nga nagadug Nga daw halos gin-modernize siya bla, hindi na budlayan ang kwan. lagana Ang aton nga mga applicant bla. rap na. Sang ilang mga business permit, kunano da, no? Via, kuha na lang, computer na lang siya. Ayas Daw amo na, kamus hindi tagaling Wilber sa mga amo sini nga mga gadget. hindi indogad Tigabay pa kung sino karon ang mapalaron man sa mga rapol ya pinal kapagaywaton sa Christmas party sa Barangay 36 pinaagi sa pagpamuno ni Engineer Barangay Captain Jumare Biasca. amon halos tanan gatingo hapigado Congratulations in advance. sa banwa But naka ang bata hindi pa mas gina-congratulate ko gidya. mo kag wala gid may natuman iya Ang ako namigo si Migo Reynold Diosera agan apang subong diin ka na amon sang rapido kinahanglan sa mga amigo ko nimo. gusto gid namon makita matamis nga yuhom samtang 16 inches ano to hindi dako kunong TV tong na kanya kay balan mo nagka virtual Christmas party man ang kwan in PC kurap nga sa pagpamuno man sa aton presidente ulig linig Ives Monteselio. pasalig Oh, sa subong nagatulog na lang amo man mga major prices iya ni kumpare ko Kalbo bla. nagapanago sa sulod Si Boy Shop. wala ka na Pre, congratulations, Ged! siya samtang Oh, grabe, no? bulsa wala ka may makuha Ate, hindi manigar, tungod at Hindi manigar. tabaw ang pagpadamo mo sang kwarta imo ginahinga Kinanan ni hatag sa fitted nga tawo. daw mis May sakto na, mga bugay na siya nga kwan, bla. katama Dala na siya sa mga bugay mo. damo na gutom Oh. mo pa masakiton Congratulations sa mga nagdalaog sa rapol sang virtual Christmas celebration ang pagpalit sang Negros Press Club. daw ginhimo pa nga Ti upunda ang mga vice president, baksin niya kuno bul mga opisyales sang Negros Press Club. hindi na maagwanta samtang nga nagadugay galala nga galala na imbes nga ipatinad Nagligad nga gabi, hindi to ya Christmas party ang ginkwan daw nagkulang ya sang dinner daw dinner ano lang to man get together kung ano nga sistema to do why man to ginplanuhan gida guro sa pagkuan lang pagtan-aw lang ni Vice Governor Jeffrey Ferrer kag makabanding-banding sa mga Capitol Brat bla di sa banwa ti isa kita sang Capitol Brat at the time ugaling kay man ti hindi kita vaccinated tangga nga syudad ti kun kay isa bla do hatag man ta sang jutay nga kwan patulod nun nga delikadisa Amon. hindi na ta bagay nga sagad ta ka tares-tares ang ginakaon daw mo na bla hindi pa mas nag-limit ang aton
aton nga mga circulation, mga kabyanan sa aton nga mga activities tungod nga hindi ta vaccinated kay hindi until now mga kabyanan daw hindi pa ko kuan gid. Inahanglat Daw hindi pa konkreto blang akon paminsaron pa baksin ko nano. makita Kay daw ginadlukan ko sang side effect bla. makaon Pero kung magsiling sila kuro nga if ever maagwantas nga magpabaksin ka kag magluwas na abi kung si Albi na magambala. kana gobyerno Masiling abi si future Mayor Albi Benitez sabi rin pabaksin ka na. Kung ako ang kwan why problema? Doon mo na bla. pilit kay wala na Gurong pabaksin ko mo. nga kamali Ang ginakulbaan ko lang kay may mga kabataan pa ko. Imagine nyo bla 13 kabilog kabataan ko. Ti kun madula ko karon anong side effect karon sang baksin sa akon lawas na maano ang akon mga kabataan be. sa babaw ang Ano, di ba? pagtaimo ginahingag Hindi nyo na yan mairisa akon. na lang sa kagaw bisan Maano mga kabataan kung matinalang-talang ni karon. Masiling nyo pa. Bakit mo kami iniwan? na nga sa oras Dawa mo na bla. na nga sakit pangan Hindi nyo lang ko pagbasulang. halin apang sila pagaan Kaya mo na yung ako niya mo. dong tag-ipasampol sa Pilipinas Pero kung pasaligo nyo ko, o hindi na Ray, pabaksin na. Basi ka batibla si incoming Mayor Albi Benitez. Ray, pabaksin na rin. Hindi ka makabalaka. Akong bala. Nan! na maagwan Musling ko garo na. kaya Muna pagtangla ko sa babaw langit ko ro, Lord. na sila gad Ginatugyan ko na ang akon kalag. Dawa mo na bla. Ikaw na ang maggabay sini. Dawa mo na. Kada. Ala, sige. musta nagali ang mga Okay daw sa jaman naton programa, sa jaman. Luyag ko hindi boring nga mga presentation magasinad Luyag ko nga daw kajali lang bla, may issue, yes, diin ng mga tao malipa Okay. nga bakul Talking about sa pagpatawag, kag pag-call, no happy get together, dinner party lang to, minimal gani person lang to, daw Capitol Brat lang gid ang kuana. iya nga Iban gani ang mga Capitol Brat white to kag siya pa No, tungod nga daw kakuan man bla. apang subong diin Kadelikado gid man sagad ka kakuano gusto No, lumbayag lang nga way man lang ka ubrahon kun ano gid sa sistema. taon mo sa O kung may mga obligasyon ka, magsagad ka kataris-taris daw kabudlay man tuod, di ba? kaya lala na imbes nga Di dito na kuanan, sila gad nagulo istorya to si Vice Governor Jeffrey Ferrer. rap na Kadlaw lang to sa ganin, sukmatan ko, lingko abi mo, bunang nga Vice Governor, gina-consider ta ikaw bala nga balyina. Nya, lid kay nga man, ran bisan gamay kay siling ko, ang paguyod mo, lud sang aton banwa sa kay Albi Benitez, may mga presensya ang pagluad mo sa kay kung Albi Benitez sa Kumilik, ginsit ko to nga daw ara ini nga sitwasyon daw katulad sang misyon ni Jonas kagaw bisan sa Aninibi. hindi na mahingagaw Di ba? sitwasyon Para na biblical na mo. kadam Nga aman. doon lala na nga sakit di ma Kay ina nga lugar mga kabyanan napunan na sang pinatyanay, kahisa, prostitusyon, daw sudum ang gumurabla, kinawatay. naghalin apang sila Ti daw na kwa na ang mahal nga Diyos. sa Pilipino Siling niya hindi na kay Jonas kadto kadidto sa Ninibi. na imbes nga ipatinad Ibantala mo to sa mga tawo nga 40 diyas lang kung hindi sila magtadlong, maagwan kung hindi magtarong ang mga kawatan, na ang mga kriminal, sila gana gobyerno ang mga prostitusyon. rap na Papason ko ang Ninive sa 40 diyas. Di wala mahimo si Jonas. sang banwa kamusta Nagkadtugid siya. udi sa banwa Di samtang nagapanakayon sila mga kabyanan, gapadulong na si Jonas sa Ninive. hangga nga syudad
ginbagyo. Syudad niya kung diin ng mga Tigin ang balansya sang kapitan, ikaw guro ang kabangdanan sini. tingo hapigat. Tinagbolunter Jonas niya, itagbong nyo na lang ko sa dagat. Nakaon, ginbulos sa Tinagbong si Jonas sa dagat gid may nahimo kag sa mga tao kag nagkanay ang bagyo. akan kag siya pa ang napili sang siya ang nagpadalagan. Pero sinalo siya sang balyina. Ang lanon damo nga kinahanglan Sinalo siya sang balyina kag linuad sa Ninibi. yuhom sam tanggap Nga amo nang tunawo naman. mo sa amon gobyerno sa Siluta naman sa mahal nga Diyos. samtangan nagadugay Di amo ni ang role ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. sila gana Lingko biblical ini ang pagsulod ni Congressman Albi Benitez, lingko Vice. dinibo na nga Yuhum lang siya mo. alig iban hasta Why gid siya kwan? na lang sakit Kay lingko ikaw ang nagluad may lang sa kay Albi Benitez sa panago sa kumilik sa syudad sang Bacolod. kan nakita abis Tungod nga siya samtang nagap sobra na nga kinawatay, kamay mak pinatyanay, corona transaksyon-nanay, ara ka na sa bab ang prostitusyon. Grabe, subong pagido. imo nga Labay ka na blas dulom-dulom mo misandal sa public plaza. di na mahingagaw May arada nga kwan, lingmud di pa 4 lang, sir. damo pa Saka kas langit. lala na anuras kung anong bulo Lingkod tigulang na niya ubin pa ni sir. gobyerno Ubin pa ni sir. daw ginhimo pa nga negosyo Yung mayo ni sir magdala sir. ang sila Punugay. no sa bakulo daw tangan lala Ubin pa guro sang 1999. up nga gobyerno sa Lingkod hindi ko na maag makasala ta sawa ta. nga imbis Hindi ko may ipadala lang ko di. na Snunong. rap na Hindi gani sila reconception. Ay, perte. Di mo na bla mga kabiyana na. nagali Ti daw biblical ni ang kwan mo mission ni Albi mo kita mo pagsulod ya gin konsensus ya gid. langga nga siya Why siya nagpadaso-daso syudad niya kung diin na Nagpamasyar sanay sa mga major place amo na katulad sang merkado. tanan gatingo happy Tinakibot lang siya gani nga ginahakos sa sang mga vendors. pulos sa pwis Kag may vendors nga nagaybi, Mayor, salamat sa pagkarimo. pakan kag siya pa ang napili sang siya ang nagpadalagan Kung hindi na kami kagwanta sang sitwasyon sa Bacolod, nahanglan sa subong nga tigulo hindi lang isa, kaduwa, katatlo. ngayuhom sam tanggap ang hatag bugas nga Ang pagkonsensus, survey, aktual nga survey ni Albi Benitez. galala nga galala na imbis nga ipatin-at Hindi na binutig mga kabyanan, bisan subong nagkitaan nyo na. rap na Ti unsang bagyong udit, mo ang imo nga ginpas si Albia nagalatas kundi into ya ang dalagko kadto sa barangay 2 sa mga yasyasan nga klase sang lugar. sang aton banwa Tiyang ato niya alkalde ahay, mahamuo kang iya katulugon, di ba? corona wala Ay ka pa beauty siya. abaw mo sang kwarta Hindi lang kay kaisa ni matabo, wag bagyo lando to. ang sakat Hindi gani sa mag-ubog ya sa kwan mo, ara lang sa hotel. masang sitwasyon Kang magsagad ka parek-parek. sakit to Di ba? nga sakit di mabalaan ano Amo na tong binaha, subong di ti abi. kung anong bulong di maintindihan ang pagpala Ti ining obligasyon ang misyon kung tani ni. negosyo sa Kita mo ang pagdipara sa mga pumuluyo, insigida, ginaaksyonan dayon ni Albi. Pino Obligasyon ini sang aton alkalde nga si Mayor Evil Julio Nardia. bis nga ipatin-at Hindi ni obligasyon ni Albi. gobyerno sa bakulo Hindi ani obligasyon. rap na gobyerno sa bakulo daw Tanawa na bala, kita mo maparapol siya sa iya birthday. na imbis nga House and lot, ha? sila House and lot. sa bakulo 1.5 million nga worth sang house and lot. Siling yan, hindi na i-postpone na lang na. Gabay pa maintindihan ko sa mga tao.
Igasto ko ni, ibakal ko ni food pack Gali ang mga tao di sa para sa mga nasablagan. kadamo na ang buhay. Di kundi mayo, no? Samtang nagasinad. Ti si Mayor nakahimo sini. Ini personal yan na gani nga kwarta. Proud nga bakulod nun kag amo na tawag sa amon. Bili pa ko gani kay Porsche pamilyaran. Kag ilsid pamilyaran mo. Kwarta ang Kay pila-pilan na katuig yung gagasto sila sang ila ko galingon nga kwartada. kag wala gid may Oh, di ba? yang nga plataporma. May linugaw, roscaldo, tanan nga kwanda, may bugas, basta yellow ribbon balay mo, di parahon ka. Pati ang itlog ni Vice Mayor Ilsid Pamilyaran, inahatag pa ni Ma'am Porcia. Gobyerno sa Taga tunga sa tray. tangan naga Oh, di ba? nga galala na imbes Iyan na yung itlog ni Kwan mo, ni Vice Mayor. gobyerno sa bakulod ya kurap nga Amo na negosyo ni Vice. gado gaas. O, isipab la. Linibo na nga tawo ang imo nga ginpasad. Pero tiwaya nagakatandog yung korason ni Ibilyo yaw, pabanok lang siya. Mali Why gid siya? panago sa Makaatag siya sang ano da nga kwan abi ayuda da, ti alineya sa gobyerno. wala ka may Alineya sa gobyerno. imong corona. Wala ka na Kanawa blang gaymo bla sa mga maayo blang buhat si Kwan. hingagaw. Imaginable na Tawag ka kapatay na lang sa kagaw. Bisan dalon sa pati guro ang sweldo ni o kung ginansya ni Porcia guro ubos na da sa makon mo los sa tanan nga mga barangay. nga sakit. Ginabubuan niya da. Kag astaya subong di Oo, di ba? Nga makaimo si na si Porcia, makaimo si John Gambua, makaimo si Alice Pino, kit daw gin makalugaw-lugaw. sa China. Nga waya nagalugaw-lugaw yaya si Kwan, si Bing Leonardia, kay mayor siya. Sampol sa Porti kadlagko sa mga transaksyon nga kwanda mo na dagani nga daway kibo subong ang tanan nga mga departamento. pinad. Wala na Ang City Health, tanawan nyo na bla, may kapurmalan bla City Health ha. gobyerno Eh, may nagabaka da mo. maagwantas. May nagabaka da. Kay galala nga galala na Ti amo ni nga sahi isang kwan kung magpadayon pa ni por Diyos por Santo to na. kurap nga gakurap. Ambot lang. Guro masaylo ko sa FM station na lang. Oh yeah. Mas storyline na lang ko, guro. Sa naga Why na, ha? tawo di sa banwa. Gabay pa, nga ako ay ko ga-discourage sinyo. Di sa Depende na sinyo, kinanglan upda nyo ni sa pagpanayasat. sila Hindi ka mo magpamati sang kun ano, kundi kinanglan ang isyo nga ginatakol, may mga dokumento. Katulad siniyo, dokumentado ni. Oh, di ba? Oh, may nahimo kag wala gid may kabudlay magsagad kawakal. Bisang gina-take up ta na nga 163 million, why pagyapon makwan? Maliquidate? Kuha report ina. damo nga kinahanglan sa subong nga tig Diba? Tapos 2022 na kita, may eleksyon na, way pagyapon ma-liquidate na, abi sa inyo, be? gobyerno sa bakulod daw hindi na maagwanta samtang nga 2020 pa nang binubuhaya, kas-advance na. sila Bisan sinulang makakas-advance. kulod ya Way pa ma-liquidate? na kadamo 2022 na, ano nga klase na sang kwan man? imo nga ginpas Ijagol-jagol na. bung nagatulog na lang sa kilid kay wala Amo na nang kuya kuning kaso kapungko si Mayor Albi Benitez, the future mayor of City of Bacolod. tang nagapungko ang kwarta Mga baygid ko siya. wala ka may mak Sa kaon ko gini sa NGC. na wala ka na Hindi niya pagtulugi. ang pagpadamo Pailan mo gid pa ukay mo gini ang tanan-tanan nga mga garok nila niya nga kwanya. Ang kutob sa mga persona da nga involved i-implikar gid. ka tama sa Para magkaladudla giniya. damo na gutom Para magkaladudla. iton Para mabalaan sang tawo. ano rason ka Ma-prove sang tawo kung anong bulong di may kung bala balido ang aton nga mga ginatik up nga isyo. panganib Kay kung ba tulugan naman sila, way man to. Di ba? baksin nga kuno bulong tag sa Pilipino gobyerno sa bakulod daw hindi na Kinanglan may cooler. Sige, komersyal ta? Cooler?
Okay. Hindi na maagwanta sa May ara pagid gali. Ay tayo nagle. Ay sus Maria Josep ay. Away na tagalita panahon no. Mayong gabi sinyo tanan. Bye. Buwas naman. Kung ano ang ginbuhat mo sa mga kubos, ginhimo mo sa akon. Sa nagakatabo katulad sang bagyo, bagyong Yolanda, paglubok sang bulkan, linog, tsunami, pamalatian katulad sang COVID-19 pandemic, kagiban pa, ang Pumuluyo ang nagaantos. Tungod sini, nadihon ang programa. Tingog sang Pumuluyo. Tingog sang Pumuluyo. Inyong mabatayan, Lunes tubtob, Biyernes ngadlaw, alas 5 tubtob, alas 6 sa hapon. DYKB Radio Ronda. Abundance of health. Merry Christmas, everyone. Happy holidays! Happy holidays. Happy holidays. May the magic of Christmas bring your family peace and prosperity in the coming year. Merry Christmas. Happy holidays. Happy holidays. Happy holidays from all of us here in CNN Philippines. Another day, another adventure. We're going to talk about how to look and feel your best. Ano nga ba mga bagay na dapat i-share at dapat hindi? We're taking you to new destinations and eco-friendly tourist spots. Let's get moving. Hashtag proud moment. Ganda nun. Always rise up, and for sure, we will always get there. What we put in our bodies is actually what keeps us going. I am doing this because this is my passion. I grew up singing Jose Marichan songs, and I know them by heart and like the back of my hand. And it wasn't just my generation, but so many others, including yours, I'm sure. So when JMC began to write his Christmas carols, everyone, and we mean everyone, couldn't help but grow very attached to them. And so in this CNN Philippines Christmas tradition, we have, again, Mr. Jose Marichan, or Tito Joe, and his children, Liza, Joe, Michael, Franco, and Angelica on Newsnight. Good evening and Merry Christmas to everybody. Hi, Liza. Hi, Tito Joe, Joe, Michael, Franco, and Angelica. Thank you so much for being here, in spite of the fact that it's just Lisa here in the studio because of pandemic protocol. So let's begin with this. I wanted to ask about 2021. What big things, challenges, events happened in your lives in 2021? We'll begin first with Lisa and then go to the others who are joining us via Zoom. Lisa. The challenge for me was really trying to manage the fact that I had a son who graduated from high school. Education, as you know, has been primarily online still. And it was difficult for my son because he was a graduating senior, so he missed a lot of the milestones that most seniors will have, like a live graduation and a prom and so many things. Even his exams were not done online. So that was one of the bigger challenges. And then not being able to get together with family as often as we would have liked, or, our family isn't even so large, but whenever we do get together, until now, we don't do it all together in the same house on the same day. We'll usually have to split it. My family will be there on one night, and then let's say Joe will come on another night with his family, and so we haven't had a large one. That's one of the challenges. But you're still grateful, right? I mean, in spite of everything that's happened, yes. There are things that still made us happy, no? Yes, and I'm grateful to see how everyone, regardless of their where they are or where they're coming from, has tried really their best to adapt. And I'm especially grateful for the teachers in my children's schools, because I see that they have tried their hardest to continue to make learning possible for my children, and to make them not so traumatized, I guess, by the fact that we're still in the middle of a pandemic.
Let's ask Tito Joe and Joe, Michael, Franco, and Angelica the same question. Tito Joe, hi, Merry Christmas to you. Again, like I said, no, tradition, we can't do away with this. We always have to have this every Christmas. So for you, Tito Joe, and your other kids who are joining us via Zoom, what are you grateful for in 2021? What are those big things, big events that happened in your life in the last year? Well, first of all, Pia, I want to thank you sincerely for having us every year, year after year. And, it's something that we look forward to every year. But to answer your question, the biggest challenge for me is running the business remote control. I have not flown to the south. I have not flown to Negros nor to Iloilo in 2 years. And, I talk to my people on the phone every day, 6 or 7 times a day. And then, of course, as Lisa mentioned, the challenge is getting the family together, because especially Christmas time, because to me, Christmas, the joy of Christmas is doubled when you spend it with your family. And it's tripled when you have your grandchildren with you. And thank God, Mary Ann and I have now been blessed with 8 grandchildren. 8. Okay, Michael, what about you? Yeah, Pia, of course, COVID took center stage this year as well as last year. So I'm just grateful that our family are still in relatively good health, and we still have a chance, although not as often, to get together. So I'm grateful for those special moments. Angelica? To say the same thing as Mike, COVID and its associated challenges has been very difficult for everyone. But I am very grateful for the old friendships and family that have managed to help and nurture the relationships and withstand test of time, test of distance, and new friendships that have developed despite the remoteness and isolation that we face today. I was about to say the same thing, old and new friendships. Especially those you meet online. And I think there's a line you always say, and I say to them, I hope to meet you when this pandemic is over or when things are not as restricted. What about Joe, ikaw? The younger Joe. Yeah. Pia, I would say that the biggest challenge is also what they were saying. So safety, keeping our families safe, and the schooling as well for the kids. So we have a daughter who we had to send abroad. So we took her there, and we're in constant communication with her, making sure that she's also practicing, distancing and staying safe as well. Wow. So extra challenging, syempre, no? We're not just parang there's not just distance here, even if you're in the same country, but when you have family members abroad and sending the kids abroad, no, it's like what? Parang tearing you apart from them. Franco, what about you? Very similar, Pia. I think the challenge really has been on a daily basis to try to find, to not lose the hope, I guess. In many ways, we still find ways, to laugh. And I think that always livens the spirit. Despite, as my dad said, it has been 2 years. We didn't think we'd get this far. I mean, we didn't think that 2 years. We'd always think that, maybe tomorrow will be better. But, in many ways, that sort of hopeful mentality, I guess, has sort of kept all of us and sustained all of us, which I think is a good thing. It's both a challenge and I guess a blessing, just to keep that hope. Mm-hmm. Extra challenging, but still, like you said, an extra blessing. Syempre, like I was saying earlier, people look forward to your dad's songs, no, Tito Joe. People look forward to your songs every Christmas, and not just in Christmas, no. So, and it was interesting the way you guys were able to, for like Christmas 2020, to do quarantine recordings, right? So, Tito Joe, just tell us a little bit about that. No, how challenging was that, and why did you feel it was so important for you to be able to do that? Well, as Lisa mentioned, we had to partition our gatherings. For example, one of our traditional
that the traditional things that we do every Christmas is putting up our Christmas tree. When we all gather, all children and grandchildren, we decorate the Christmas tree with ornaments and decors that belong to each one of them throughout the years. I mean, we've had this same Christmas tree now for many, many years. And so putting up the Christmas tree is like looking at our family tree. But the past 2 Christmases, we have had to divide, like, okay, the first night, Lisa and her family, then the second night, Joe and his family, something like that. So, but it's still meaningful to us. And so it's important to keep that tradition going despite the global challenges. A Christmas tree and a family tree. We'll be back after this very quick break with Jose Marichan and his children. Be right back. Conquering the universe was the ultimate, but there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako 4th runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bank of Commerce. What we are is personal banking, where we understand that every deposit is your hard-earned money. Every loan is for good reason. Every service aids in your convenience. Every business of ours is meant to grow yours. We hear you, feel you, and we act on your every banking need. Bank of Commerce, an affiliate of San Miguel Corporation. Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura. Yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. For my babies, only vet-approved Nutri-Chunks puppies. The only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat with essential nutrients to help them grow strong and healthy. Happiness! Listo, ganado sa Nutri-Chunks puppies. Uy! Salamat! Nagyaya ka na uli! Salamat! Maker Body Lifted! Salamat! May bago tayong tropa! Salamat! Tayo ay buhay pa! Salamat sa Primera Light ang iyanikman! Primera klase ang Primera Light inuman! Salamat, Spring! Ngayong Pasko, huwag sana nating kalimutang pasalamatan ang mga frontliners na patuloy na nagsasakripisyo. Ang mga frontliners na 24 oras ang serbisyo. Alay ng frontliners ang kanilang buhay para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Ang ating mga frontliners, ang mga bagong bayani ng bayan. Mula sa amin, para sa mga mahal nating frontliners, maligayang Pasko at manigong bagong taon! Frontliners, kayo ang bida! When it comes to my family, I make sure to give them only the best. Meals that are healthy, safe, and flavorful. Enjoy home-style goodness with Magnolia ready-to-cook chicken templados. Pre-marinated, it is made from fresh chicken. It is so easy to prepare and super delicious. Also high in protein, which helps boost our immune system. Get your Magnolia ready-to-cook chicken templados from Magnolia Chicken Stations in chicken tocino flavor and the chicken teriyaki. We are at
the launch of the SM Startup Market here in SM Mega Mall. This Startup Market is actually to give a platform for people who are just starting to do business. We place them in our malls to give them opportunity actually. I'm the co-founder of True Brand. We are a brand of natural and clean products, as well as safe and effective sanitizing products. I'm the founder and owner of the Truffle Peddler. I hope to be able to open up a chocolateria with SM, and I hope to be able to touch people's hearts with my confections. We hope that this could, help a lot of the young people who wants to do business, to give them encouragement. You can start with a small one and then grow your business from there. I would like to invite everyone to come to SM. Please check with your local SM Supermall and inquire with them. Time comes around, I become a child again. Something about it just makes me feel young, like a child again. The time of year when there's magic in the air. Wherever I go, love is streaming everywhere. The people I meet on the street, I wanna greet them with a cheer. First sign of Christmas begins on the first December morn. The reason for the season is baby Jesus being born. Forgive the hurts and disappointments of the past, and let us renew the ties with friends and make them last. It's great to be a child again at Christmas and all through the year. Time of year when there's magic in the air. Wherever I go, love is streaming everywhere. The people I meet on the street, I wanna greet them with a cheer. Forgive the hurts and disappointments of the past. Have your friends and make them last. Be a child at Christmas and all through the year. Welcome back to this CNN Philippines Christmas tradition. Jose Marichan, or Tito Joe, to me and to many, and his children, Liza, Joe, Michael Franco, and Angelica, are joining us here in this Christmas special. So this question will go first to the Chan siblings, and I want to begin with those who are joining us via Zoom. So that would be Joe, Michael Franco, and Angelica. In the past Christmas episodes, our specials, I would always ask you about what were your Christmases like when you were kids, and you would make kwento about New York, for example, diba? And so many other places. But now my question is, what kind of Christmases do you give your own children? What we do still is the Advent calendar. So our youngest still gets excited every day to open the door for that day. So, for example, December 15th, what is the surprise lurking behind the door of December 15th? And so it's a countdown until you reach December 24. So that's a tradition that continued with our kids as well. Michael, I'm sorry, Franco muna. Franco, what about you? Well, naturally, I think you do what you know, right? So I think I've unconsciously been replicating the childhood I've had with my dad and my mom for the childhood that I'm sort of giving to my daughter and as my little growing family.
I guess that's how traditions are made, no? I guess if I were to say that sort of togetherness, following the theme that Dad said, if togetherness has always been sort of a tradition, whether happy or sad, stupendous, or even simple ones, all of them are special. And I think that is one tradition that that I definitely am imparting, and I want my kid daughter to sort of get used to. No choice. Yeah. Okay, well, Michael and Angelica pala don't have kids yet. Not yet. That's right. Pero madadagdagan din yan, yung 8 grandkids. So we're gonna go to Liza now. Liza, tell us. Well, when I was growing up, as you know, I grew up in New York, and it was really just our immediate family. And so a big part of my Christmas were the religious traditions. So since my eldest was a young kid, I would bring him with me to Simbang Gabi, Misa de Gallo, and I think my kids still look forward to that excitement of they're tired, but then I wake them up and I say, we have to go. And then I try to involve them also with serving. It's better this Christmas because we're actually able to go to physical mass. Because I think really, I want to stress with my children that that's the most important reason for the season, right? I mean, it's not about the commercial Christmas, so we still do that. That's true. Tito Joe, this Christmas, well, kanina you said na nga, no, you'd always have to like divide up the family, no? So Lisa's family first and Joe's for another, on other different nights. But this Christmas, what is it going to be like? Will you get together with the kids and the grandkids? Of course, given the pandemic, and then we have this new variant coming in. What are your plans? Well, you know, I always stress upon my children that, especially because of this pandemic, the realization that the spirit of Christmas is giving and sharing. And so what better way, what better time to live that spirit of Christmas than now, because a lot of our people are suffering, a lot of people are unemployed, underemployed. And so in fact, in one of my songs that we all sang together, there's a portion there that that Franco sang, and I will let him now recite the words to that stanza of "I remember my Christmas when we went around." Frank, why don't you? Yeah, it goes like that. It goes. I remember my Christmas when we went around. Wait, why are you reciting it? Sing it na. Come on, let's hear that chant. I remember my Christmas when we went around. My daddy drove us down to some orphans in town. We gave lots of goodies away. Lots of happy faces made our day. We learned that giving and sharing is the real Christmas way. Wow, giving and sharing, the real Christmas way. We'll have more on this CNN Philippines Christmas tradition with Joe Mari Chan and his children on Newsnight. Stay with us. Welcome to our world, where we empower our customers to determine their personal path to financial success. Introducing the Bancom Experience Program from Bank of Commerce, an exclusive membership program for a discerning few. Enjoy more personalized banking and access to exclusive benefits that suit your lifestyle, including a safer banking experience with the EMV debit card, higher EMV debit card withdrawal limits. Grow a successful and rewarding financial future with experience from Bank of Commerce. Visit Bank of Commerce online for more details. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Saludo ako sa Pilipino.
Ang tatay ko, ginawang ligtas, panatag at maayos ang buong bayan. Wala yan sa tatay ko. Ibinalik ang ganda ng Boracay. Mas magaling yung tatay ko. Nakamit niya ang kapayapaan sa Mindanao. Ang tatay ko sinagot ang ospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Ang tatay ko. Tatay ko. Ang tatay ko? Si Tatay Digong. Si Tatay Digong. Si Tatay Digong. Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Taas noo nating pagmalaki tayo ay Pilipino. Pangarap ng bawat Pilipino, hangarin ng Northern Cement. Ahon, bangon, sulong! Pinalaki ng Northern Cement ang kapasidad ng kanilang planta para steady ang supply ng sementong tigasin. Northern Cement Max Plus, Supreme at Max Pro. Ahon, bangon, sulong! One of my favorite times of the year is Christmas. Dahil ito ang oras na nagsasama-sama ang pamilya. May reunion ng barkada. It's a time for giving and receiving, and it's the best time to choose love. To choose what's true. Kasi ito naman talaga yung mahalaga, di ba? Ito yung mga bagay na totoo. Kaya this Christmas, we choose family, we choose friendship, and we always choose love. At kasama ng GSM Blue, let's choose what's true. Ako po si Sue Ramirez, and on behalf of my Ginebra San Miguel family, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Well, the pandemic has forced us to value what is really important. So the question here is, what gifts are you giving this Christmas? I know earlier you said, Tito Joe, what's really important about Christmas. But can you share with us what gifts are you giving each other, if that's if that's okay? Tito Joe, you first. Okay, so kids, what are you gonna give mommy and daddy this Christmas? Baliktad mo nga naman. Oo nga naman. Sige, dapat Michael and Angelica should answer that question first. Sige nga, Michael. What are you gonna surprise them with? Clue na lang, clue. Well, I was just talking to Mike about it. And perhaps just the gift of time and presence. Oh, that's nice. Given how many people are suffering everywhere, all over the world, especially many of our countrymen, at least in my case, I will be giving donations to charity or gifts in kind. And again, time spent, especially with those that I haven't seen in very, very long. I think that this pandemic has taught us the importance of being present and there for each other in this time of crisis. So nicely said. Michael. Yeah, Pia, there are certain charities and foundations which are very close to the hearts of my dad and my mom. So even more now than ever, during this pandemic, it's important to support these charities and foundations, which will really have a very positive impact on those who are going through a lot of difficulties now. Mm-hmm. So I think that'll be more meaningful to our parents this time. I love how your dad redirects the questioning. Tamang-tama eh. So, Franco, can you answer that question? Yeah, very similar also. I mean, not charities definitely. Maybe a lot of them focus on the children because Christmas really is for the children as well. But I think another factor is that a lot of our religious institutions, many of them, especially our parishes and churches, haven't had masses in a long time, and for many times a lot of the donations there and the alms, they get a lot from just people who attend mass, and since we haven't had that in such a long time, we make sure to remember them. So many times, I think through the example of mom and dad, we would oftentimes give them donations in their name. So I guess the surprise is
which donation it will be, or which charitable Which institution charity? it will be this year. You guys are so sweet. Joe. The younger Joe, Yeah, I would say the same also, Pia. A practice among our titas and titos has been recently that in lieu of Christmas gifts, if we could donate to a charity of their choice, of their choosing. And so that has been actually a lot of the gifts that we've been giving this December to the less fortunate. And Liza, I'm sure you're going to say the same thing, but there's also an added layer here because like your other brother, one of your kids is abroad, no? So Yes. ibang klaseng Christmas to. Yes, yes. That's my son. Unfortunately, will not be with us this year. He will be the missing member of the family. So don't cry. Yeah. Thank God though for technology. Yeah. I mean, I remember when I studied abroad after college, you know, I would be counting my quarters or my, you know, to feed into the the pay telephone, right? Yeah. But now we're spoiled. And so yesterday, I spoke with my son and I was saying, well, how are you? And, you know, did you do this? And make sure that you pay for this bill. And then he just mentioned very casually, oh yeah, I spoke with Lolo and Lola. They called me and they call me regularly and they're asking how I am. So at least we feel reassured that we have that, you know, because it's hard to travel now with the pandemic, right? You have quarantine and then testing. And so it makes it prohibitive to travel as easily as we used to do before. Well, thank God for technology, like you said, no? I mean, the very thing that we thought kept us apart before the pandemic is the one that's keeping us together. So thank you for that, especially in Christmas time, no? When it's so important for Filipino families to be together, families all over the world, syempre. Final words na lang from Tito Joe. We'd love to hear from you, your Christmas message. Well, I really hope and pray that this pandemic will soon be over. You know, so I keep praying to Saint Joseph and to Mother Mary to help us. But anyway, I want to go back to your question. And the first thing that I, want to do is to protect the people working for us, our employees. You know, they're the first that you have to. And then, of course, you also help your parish churches. You know, I'm talking now to the audience. Your parish churches need your help much more than ever. So I want to wish everyone a truly blessed Christmas, complete with God's loving blessings of good health, prosperity, and joy in your hearts. And I really hope, Pia, that this election, we will be able to choose a leader with the help of God, that the leader who will have the vision to lift our country so that our people will have productive and better lives. Thank you so much, Mr. Jose Marichan or Tito Joe. Thank you very much, and a Merry Christmas to you and to your children, of course, Liza, who's here in the studio, Joe, Michael, Franco, and Angelica. This has been a CNN Philippines Christmas tradition with Jose Marichan and his children here on Newsnight. Is wearing a smile on its face, setting the world aglow. Christmas is blessing some old lonely place with all the gifts to show. Carols that float in the air day and night, and candles that burn with a warm, friendly light. But more, even more than all the above, I know this is true. Each day of the year can be Christmas if love is the gift from you. When the season comes to an end and the New Year's just round the bend, though they'll take down the tree as always,
as always, and the bright trimming of the hallways. Christmas can linger the whole year through. It's you that can make this true. Let love be the gift from you. This program is brought to you by DYKB Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas. DYKB Radio Ronda. Surged to almost 400. Super Typhoon Odette left a trail of destruction in areas that were teeming with tourists just weeks before. Survivors are desperate for food, water, electricity, supplies. But all these, nothing new. In a country that's among the most vulnerable in the world to climate change, citizens can't help but expect more disaster preparedness and response from the government. Good evening, I'm Pia Ontiveros. Welcome to your weekly political appointment fix, politics as usual. Our first guest tonight, the Public Information Officer of Dinagat Islands, Jeff Crisostomo. He is representing Governor Kakabag-Ao. Good evening, Jeff. Thank you for joining us. You're joining us from Butuan, correct? Yes, ma'am. Good evening, Pia. Yeah, but you're on your way back to Dinagat, right? Yes, tomorrow. We're accompanying some foreign dignitaries who wish to help Dinagat Islands and provide relief. Okay. What are the latest numbers, Jeff? Let's begin with that, no? Yung casualty count. Yes. Right now, I just received recently the report. We have 21 casualties from the 7 municipalities of the province. We have 13 major injuries and 201 minor injuries. And then we have only 1 missing person. All right. And in terms of devastation, mga sirang mga bahay, buildings, etc., how bad is it in Dinagat Islands? Yes. If we're going to count partially to totally damaged houses, it's 100%. Even the governor's house was not spared. Her whole roof collapsed. And in terms of totally damaged houses, we have 14,000 households out of 23,000. All the rest were partially damaged. Are the residents of Dinagat Islands going hungry? Yes, ma'am. We're running out of food and potable water. That is what food and water are the things we're asking for from donors right now. Those are our immediate needs from relief organizations, humanitarian organizations, and even from our national government, of course. Okay. Well, when you say food and water, food, for example, because people will send sacks of rice, but if you don't have water and if you don't have the means to cook the rice, how would you eat it? Nasa paano yun? Yung mahalaga po, we need water filtration units that would purify water. We have several water sources for drinking water. We have rivers that can be used that just need to be filtered so that they could be safe to drink. Mm-hmm. And then we have we actually need more rice because our rice during the typhoon got wet. So we can't distribute them now to the people, our prepositioned goods. Oh, all right. And what else is happening there? Like you said, you need food and water, but what else is happening? What else is needed?
Yes. Right now, since after the typhoon, we still don't have electricity or telecommunications, but we have restored partial connectivity, 2G connectivity in some areas. In the municipality of Tubahon, one of the far-flung municipalities in the north, one of our projects, Governor Kakabagao's project, satellite internet with Ateneo de Davao, it's still intact. So they were able to communicate into the outside world only today when they were able to get a generator set to power the satellite dish. And then in the capital municipality, since Surigao City now has signal finally, padasasaga po namin yung signal papunta sa San Jose, sa capital po, from Surigao City. But we still need more repairs for our telecommunication infrastructure. Globe and Smart have already been contacted and they have committed to send people, engineers, to fix their equipment and their infrastructure. There was enough warning, Jeff, hindi ba? Pag-asa did say what kind of a typhoon this would be, or kulang ba yun? Were people caught off guard? Actually, we weren't because we already knew that it would intensify to a Category 4 typhoon. Well, so US said we already Category 5. Sorry, Category 5. Preemptive evacuations were already made long before signal number 1 was declared. So the only evacuations we had to do were the forced evacuations, but there were only few who needed to be evacuated involuntarily. Okay. So right now, most of our people who were in the evacuation centers, they also suffered the brunt of the typhoon because our evacuation centers, even if they were well built, and some of them were brand new, were just turned over by the DPWH to the provincial government. The roofs also were blown away. My God. Okay. Jeff, a typhoon in itself, as we all know, is not a disaster. It's a natural hazard exacerbated by climate change, but also by the fact that we fail to prepare. And of course, I'm not referring to relief goods or rescue teams on standby, but to disaster mitigation measures. So would you say that Governor Kakabagao and the LGU, and your LGU, can you say that your LGU, with the actions you've taken and the policies you have in place, did not in any way contribute to the disaster? Yes, we can definitely say that. Governor Kakabagao has always been an advocate of climate mitigation. Our programs are centered on conservation of the environment as well as ensuring that our disaster risk reduction and management were in sync with the goals and the values of conservation and climate change mitigation. In fact, our DRRM office in the province is actually an award winner when it comes to disaster risk mitigation and climate change action. So we were really prepared when it came to the typhoon, but the strength of the typhoon was actually, we didn't expect that it would be that strong. Even buildings collapsed because of the strong winds. They were torn like paper. Well, other people in other areas describe it as some kind of a mini Yolanda, and that's what Governor Artiap of Bohol is going to say. I'm going to speak to him in just a bit. May pagka-Yolanda ito, hindi ba? Medyo po. Actually, we were saying that it was reminiscent of Yolanda, but if not, it was much worse. Because in Yolanda, we didn't have much property damage, and we had 0 casualties during that time. Right. So we had that same kind of preparation, even better than our preparation in Yolanda. So this is really, I don't know, it's something that we couldn't really predict, but even if we couldn't predict it, we knew that we had enough preparation and it shows also in the very relatively low casualty count. But for us, 1 death in any disaster is 1 death too many, of course. But still, we express our condolences to the families of those who lost their loved ones. Well, of course, we hope that help gets to you as soon as it can. Thank you very much for joining us. The Public Information Officer of Dinagat Islands, Jeff Crisostomo, speaking for Governor Kakabagao. I'll be back after a quick break. Stay tuned.
Welcome back. This is Politics as Usual. From Dinagat Islands, we now go to Bohol, also heavily hit by Typhoon Odette. We speak to Governor Arthur Yap. Governor Art Yap, thank you very much for being with us. Describe to us first the situation. You said, you will say that this was like a mini Yolanda, your own house destroyed, or, umabot sa second story yung tubig. That's true. That's true, Pia. Thank you very much for having me and Bohol in your program. Yes, I will say that it is the mini Yolanda in scale, but the Yolanda that we never really went through, because nung panahon ng Yolanda, ang dinaanan yung Region 8, we were actually spared from that. The impact on Bohol during the Yolanda period was the extensive blackouts, because we are interconnected to Region 8. But in this case, what has been visited upon us is not only the blackout, because the power was cut. We're connected to Region 8. Naputulan kami ng kuryente ngayon. But dinaanan pa kami ng bagyo. You have to remember that Yolanda was about 235 kilometers per hour sustained winds. Yes. And this typhoon was at 200 with gustiness of around 240. So parang nandun na rin. And the situation is really bad, because nung naputulan kami ng kuryente, and we've been on blackout for since Typhoon Odette hit landfall here in Bohol. Since that day, naputulan kami ng kuryente, bagsak ang mga transmission lines, bumagsak rin yung communication lines namin. So we couldn't even talk to each other. We couldn't talk to the mayors. We didn't know what was happening. We didn't know where to direct help. And 2 days into the typhoon, we've only talked to 21 out of our 48 mayors. It was only yesterday that we got to talk to our 48 mayors, or about 3 days after the typhoon left. So what happened, Pia, was bagsak ang communication lines, bagsak rin yung power lines. Without power, our refilling stations don't work. So wala kaming tubig ngayon. And that's the reason why we're asking for generators, and we're asking for water supplies, water refilling trucks, in Bohol right now. This is an island of 1.4 million people. And earlier, Gov Art, 375,000. Earlier, kausap ko, Gov Art, si Jeff Crisostomo, PIO of Dinagat Islands. He was saying that people in Dinagat Islands are going hungry. Is that what is happening also there in Bohol? Yes, when I was listening to the Dinagat report, it's like it's very much characteristic of what is happening here. There are just some very important key nuances. In terms of size, this is 1.4 million people. Right. So, grabe yung problema dito. Not to say that we are not sensitive to the plight of our fellow Filipinos who are undergoing the same tragedy. But iba talaga yung natamaan yung buong island mo, at meron pa kami, and that's about 4,000 square kilometers of land. And then I have about 65 island barangays in northern Bohol. And they're grabe ang impact, Pia, because we're talking about people na nawalan sila ng livelihood because wala na yung mga fishing gears at saka yung mga bangka nila. Their homes are destroyed, and they have no water because there's no fresh water in the islands. You get that from the mainland, and there's no fresh water from the mainland because there's no power. Yeah. And another thing that I've been saying is that the distribution utilities here don't have the capability to even fix their transmission lines. That's why I've been asking for boom trucks to come and help them at least clear the debris from the roads and clear the concrete lines that have collapsed on the national roads, so we can turn 1-lane passable roads into 2-lane passable roads. And they don't have that capability. That's why I've been asking for support from the national government, the LGUs. Well, are they sending that? Are they sending those boom trucks, for example? Well, we have yet to receive that assistance. But I hear that Meralco has expressed interest. Maynila has also expressed interest in sending truck and water refilling capabilities. But the question is, it's a race against time. Right. Water, food are so fundamental and basic, and we're entering day 5 tomorrow. And many communities, we've just started to distribute food packs and water in
what little way that the provincial government can, considering all our funds are depleted. And so because of COVID, no? And so we continue to ask the DSWD to please send us at least the financial assistance to capacitate us to immediately buy from groceries and supermarkets here and directly order from suppliers what food and water we can distribute to our people. Kanina lamang, Art, at around 6 p.m., ang death toll nyo was 97. Right now, we're approaching 9 in the evening. 97 pa ba or tumaas na? Tumaas na po to. We are already at 99, 16 missing, injured 189. And at least this one I can say that the forced evacuation measures must have worked, because in Yolanda we saw that the death toll there was upwards of 6,000. So this is nowhere near the 6,000. 99 dead, missing 16 and injured 189. It is still a tragedy. One death is one death too many. But even so, I feel that the preventive forced evacuations that the mayors did for the 48 municipalities worked. Gov Art, my last question, a typhoon, of course, and this is something I'd asked Jeff Chrysostom of Dinagat Islands a while ago. A typhoon in itself, not a tragedy, really, not a disaster, but it's a natural hazard. And if we fail to prepare for it, and not just by relief goods or rescue teams on standby, by disaster risk reduction mitigation measures. And I wanted to ask if the local government of Bohol, can you say that you had been able to focus on the DRRM so that we don't have situations like this, a natural hazard turning into a disaster, no? I think, Pia, that dealing with super typhoons should be the benchmark. We in the Philippines are one of the most climate vulnerable countries, no? And we go through an average of 22 tropical cyclones in a year. But for me, my takeaway here is I shouldn't be looking at the average. I recommend all our provinces must be looking at the Typhoon Odette, Typhoon Yolanda type of a benchmark. And so in that respect, I say that I'm going to be looking at this more seriously. And I have to go back to the drawing table and discuss this with the mayors on how to climate-proof Bohol in the coming days. I feel it's not that we did not, we failed, but I believe that we could have done better, and we will be doing better in the coming days. We are going to be reassessing what happened to Bohol in the aftermath of Super Typhoon Odette. That's very good to hear, Governor Art Yap of Bohol. Thank you so much for your time, and we do hope that you get the help you need right away. Maraming salamat sa'yo. More from our guests when we return. This is Politics as Usual. We're on our final stretch tonight. We also have Palawan Governor Jose Alvarez and PNP spokesperson Colonel Roderick Alba. But we speak first to Governor Alvarez by phone. Sir, thank you very much for joining us. Kanina lang po, kausap ko po si Governor Art Yap ng Bohol. And he was saying that it took days before they could contact all 48 towns of Bohol. Kayo po, Governor Alvarez, you have 25 municipalities. Na-contact nyo po ba lahat na? At alam nyo na po what is happening on the ground? 23 lang. 23, sorry. 23 municipalities. We have 12 and a half island municipalities. Okay. Pero na-contact nyo na po lahat? And napuntahan ko po kahapon yung San Vicente, and then I overflow over the affected. 6 lang po yung badly damage namin ng mga municipalities. And these Nakita 6... ko po yung devastation from the air. Yung 6 na po yun, kasama na po yung Rojas, kung saan state of calamity. Yung badly damage ang Rojas. Then south of Rojas going to Puerto Princesa. Doon marami pong landslide. Yung hagupit ng Typhoon Odette, you will never believe. I was in the Yolanda aftermath noong November 9. Immediately after November 8, November 9, I was already in Coron.
But Yolanda was lesser. The devastation ng Odette sa amin is grabe. Kanina rin, sinabi rin yun ng PIO ng Dinagat Island, sinabi rin yun ni Art Yap. Ang sabi nga ni Art Yap, parang mini Yolanda ito. Would you say the same thing? No, this is larger. What hit us in Yolanda was only the Coron side and the Busuanga side of the northernmost. Parang ngayon, dahil sa amihan, parang tinulak itong bagyo na ito down southward. So tinamaan natin, ang unang-unang tinamaan yung, of course, dumaan lang sa Cuyo Islands, pumunta sa Araceli. Yung Araceli is also an island municipality, sharing the same island with Dumaran Island, Dumaran municipality. So yung Dumaran po, hati yun, isa sa mainland, isa po sa island. Doon po ako kahapon galing, I was almost 3 hours in the air. Nakita ko po yung devastation. But I could not go down because I had to come back to Manila, to Manila today just to submit the reports of our video clips and your pati yung mga situation report namin ng before the typhoon and after the typhoon. And doon na po, binigay ko na kay General Manager Escalada, hoping that he will immediately act like the Yolanda NHA assistance to Palawan. The day after dumating ako sa Coron, on the 10th, November 10, of that 2 days after the Yolanda, nandoon yung 17 million dala-dala ni Congressman Chikoy. And then meron din akong dalang cash na 13 million galing sa probinsya po. Immediately pinamahagi namin doon sa nakita namin na bahay. Kasama na namin yung DSWD, kasama namin yung COA with pictures. Kung ang bahay mo 10,000 to our estimate, bibigyan ka kaagad 10,000 plus isa sakong bigas to rebuild. That's why in Yolanda, December Christmas, we already were lighted up. Nawala na pong, kasi tinulungan din kami ng mga taga-Mimaropa. In November, naayos po namin ang kuryente. Pero ang difference po ngayon, Yolanda, November, so like you were saying, before Christmas, okay na. This is like 2-3 days before Christmas. Kaya nga, masaglap na masaglap. Talagang. At saka, the power of Odette, Ma'am Pia, I will describe to you. I will send you our set trip, our flash drive tomorrow if you want. Yung mga nyug, hindi lang natumba yung nyug dahil naputol. Na-uproot talaga yung nyug. Napakaraming nyug na naputol. Governor, can you tell us also, yung casualty count po ninyo, how many so far? As of yesterday, nung bago ako pala, kanina umaga, madaling araw, sa Rojas, mayroong 22 missing. Yung sa Puerto, hindi pa nila ma-ascertain. Wala po kami signal, walang kuryente sa Puerto Princesa, wala rin tubig. Luckily, yung may mga bumba, may mga generator, meron silang tubig. Okay. Governor, my final question na lang po to you. Sana briefly na lang po yung sagot. No? Because, syempre, ang local governments, you are responsible for how you implement disaster risk reduction mitigation measures. No? Would you say that you had been responsible for that you were able to do what you needed to do para ang ang bagyo kasi hindi naman po yan disaster Ang disaster doon kapag we fail to prepare, no? Were you able to prepare? We forewarned 2,600 families to evacuate immediately. Pero bukod po sa pre-positioning relief goods, bukod po sa evacuation, yung pagpapatayo ng mga bahay, mga gusali, mga infrastructure, in other words, yung mga disaster risk reduction mitigation measures po ninyo, Governor, nasa maayos po na kalagayan? Ma'am, I could say na hindi po natin mapilit yung mga wala talagang pera. They are mostly fisher folks living in the shoreline. Yun ang na-warned namin. Ngunit yung mga bahay po nila, hindi talaga matitibay. And these places were not visited by typhoons before. Only doon sa northern part. First time po ito na in 25 years na tinamaan itong Puerto Princesa and northwards to Rojas. All right. Governor Jose Alvarez of Palawan. Sir, thank you very much for being with us tonight. Still, the Philippine National Police, the spokesman, Colonel Alba, kanina po as of 6 p.m., 375 ang death toll na meron po kayo. Is it still 375 or tumaas na po ba ito? Good evening, Ma'am Pia. Actually, there is already a policy statement ng ating butihing Secretary of the DILG na the giving of this data will now be centralized po sa ating NDRMC. So what we're doing now is we're just submitting all this data, and this is subject for
validation na po yung ng ating Office of the Civil Defense, the DILG, and the DSWD. What the PNP is focusing now po, Ma'am Pia, is doon po tayo sa pag-locate ng mga missing persons and to support doon sa rescue and retrieval operations po. All right, so you are not going to release any more figures, 375 as of 6 p.m. But at the very least, Colonel Alba, can you tell us the PNP figures? Yung 375 ngayon as of 6 p.m., 375 pa po ba ngayon na mag-alas 9 ng gabi or tumaas na po siya? We cannot give you the exact number at the moment. Don't give us the exact number. Just say, tell us kung tumaas na siya. Sa ngayon po, what we can tell you is that itong mga numbers na ito ay fluid po. Pabago-bago, mayroong pagbaba, mayroong pagtaas. Dahil po yung ating ibang communication lines with our unit ay hindi pa talaga stable, ma'am, sa the moment. All right. Pero lampas na po ba na 400? Or are we close to 500? No, below that. Below 400? Yes po. All right. Colonel Alba, thank you very much for joining us tonight. I'm sorry we ran out of time, but thank you still. So we want to thank all our guests, Palawan Governor Jose Alvarez, Bohol Governor Art Yap, the PIO of Dinagat Islands, Jeff Crisostomo, representing Kakabag-Ao, and PNP spokesman, Colonel Rod Alba. You know, we have this usual extra about talking politics here at this table, but not tonight, not with this aftermath of a mini Yolanda. Typhoon Odette, Super Typhoon Odette. This is Politics as Usual. I'm Pia Ontiveros. See you back here next Tuesday, 8:30 p.m. RPN Regional AM radio stations nationwide welcomes CNN Philippines, a first on